गुड न्यूज़ फ्रॉम हेल्दी लाइफस्टाइल बाय फरजाना इरफान। हम आपको आज जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो काउंसलिंग के हवाले से है। जो काउंसलिंग मैं खुद कंडक्ट कराती हूँ और मेरे साथ जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट्स, वो कराते हैं। तो क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपका स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिसेस फरजाना इरफान। एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रो देना चाह रही हूँ, क्योंकि एज अ काउंसलिंग कोचिंग एडवाइज़र फॉर योर मेंटल एंड बिहेवियरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मैं इंशाल्लाह 1 मई से अपने ये सेशंस स्टार्ट कर रही हूँ। मगर उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको पहले अपना इंट्रो दे दूँ, कि आपको मेरे बारे में कुछ, मेरे बैकग्राउंड के भी बारे में पता हो, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में आपको थोड़ा अंदाज़ा होना ज़रूरी है। एक्चुअली जो बेसिक पॉइंट है मेरा, जो ये मैंने फील्ड चुनी है कि इसको मैं प्रैक्टिस करूं, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैंने लेक्चररशिप भी की हुई है यूनिवर्सिटीज़ में, AIFD में, मैंने किया है प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में, मैंने फार्मास्यूटिकल्स के साथ तकरीबन 15 साल गुजारे हैं, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे आई वॉज अ प्रोडक्ट मैनेजर। प्लस मैंने वहाँ की काफ़ी सारी, जिसे कहना चाहिए, डॉक्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा। वो मेरी बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, मेरी ज़िंदगी का ट्रेनिंग पीरियड कह लिया या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कह लिया। ये तो मेरा आपको थोड़ा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस के बारे में बताया। लेक्चररशिप, कंडक्टिंग कोर्सेज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, स्पेशली स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो मैंने कंट्री वाइड कराए। इस्लामाबाद में मैंने इस्लामाबाद क्लब में, ग्रुप्स में, यानी कि एक फोकस ग्रुप होता है जिसमें, और 1-to-1 बेसिस पे, प्लस मैसेज के साथ, यानी कि जिसमें ज़्यादा लोग शामिल हैं, वो भी मैंने कंडक्ट कराए हैं, कंडक्ट किए हैं इनफैक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद से नहीं कहना चाहती, मेरे जो जितने लोगों ने उस प्रोग्राम्स को अटेंड किया, उनको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। कराची में डिफरेंट होटल्स में, सर्विसेज मेस में, मैरियट होटल में, और जिसे कहना चाहिए शेरेटन में, इन सब डिफरेंट अच्छी वेन्यूज़ पे हम अपने लेक्चर्स ऑन पेशेंट करा चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ, क्योंकि कामयाबी इसलिए नहीं कि लोग उसमें आए, कामयाबी मैं उस बेस पे कह रही हूँ कि लोगों को उन प्रोग्राम से जो बेनिफिट मिला, वो मेरे लिए कामयाबी है। मुझे लोगों से ज़्यादा उनके, अगर वो हमारी बताई हुई बातों पे कुछ उनकी ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ता है पॉजिटिवली, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का बाइस होता है, सेटिस्फेक्शन का बाइस होता है। हैदराबाद में कराए, लाहौर PC में भी कराए। हाँ, हैदराबाद में इंडस होटल, जो वहाँ का टॉप मोस्ट होटल है, उसमें हमने नंबर ऑफ वर्कशॉप्स इस पे कराए। दूसरा आर्ट क्लब फैसलाबाद में भी हमने नंबर ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स कराएं। पेशावर में हमने कराए हैं, पेशावर
PC میں بھی کرائے ہیں, پشاور کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی لیول پہ بھی ہم نے کرائے ہیں. ساری اسٹریس مینجمنٹ کی بات کر رہی ہوں, بیسک اسٹریس مینجمنٹ تھی. اس میں ہم نے ویٹ لاس کے بارے میں بھی کیا, کیونکہ ویٹ لاس جو ہے ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے اسٹریس کا باعث بھی بنتی ہے. بہرحال لمبی بات ہو جائے گی, میں انٹرو اپنا دینا چاہ رہی تھی, اس لیے اس کے سلسلے میں آپ سے بات کی. اب میں آ جاتی ہوں کہ میرا جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے, آئی ایم اے MBA ان مارکیٹنگ اینڈ مینجمنٹ, بٹ میرا جو بیسک ہے وہ میں نے جو انٹر کیا تھا وہ میں نے سائنس سے کیا تھا, مگر پھر میں نے اپنا سوئچ کیا بیکاز آئی گاٹ میرڈ, تو آئی ہیو ٹو سوئچ اوور ٹو آرٹس. مگر آرٹس میں نے سائیکالوجی لی بیکاز میرا جو رجحان تھا وہ ڈاکٹر بننے کی طرف زیادہ تھا. تو بہرحال آئی ڈیڈ مائی سائیکالوجی, اور الحمدللہ اس لیے میں سائیکالوجی میں میرا خاص اس میں پیشن ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. صرف اسٹڈیز کی حد تک نہیں, اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن. لوگ سمجھتے ہیں سائیکالوجیکل پرابلم یا کچھ لوگ کہ پاگل ہی ہے انسان, تو اس کو ایک سائیکائٹرسٹ کی, کاؤنسلنگ کی یا کوچ کی ضرورت ہے یا سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے. پلیز, یہ مت ہے, یہ غلط ہے. جس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ڈس بیلنسز ہوتے ہیں. ڈائبٹیز کیا ہے؟ ڈس بیلنس آپ کا, جب جو پراپر آپ کے کیمیکلز ہیں وہ ڈس بیلنس ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے ڈائبٹیز جو ہو جاتی ہے وہ اس وجہ سے. اسی طرح اور بھی پرابلمس ہیں, جیسے پین ہوتا ہے, تو پین میں پروسٹاگلینڈن سے جب ریلیزز ہوتے ہیں پروسٹاگلینڈنس زیادہ, تو آپ کو پین ہوتا ہے. اسی طرح بہت سے سیروٹونن, میلاٹونن, اس قسم کے جتنے بھی کیمیکلز ہیں ان کی کمی یا بیشی کی وجہ سے آپ کو پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پرابلمس. اب ہم آ جاتے ہیں مینٹل, جو آپ کو پرابلمس دیتے ہیں. دماغ میں بھی کیمیکلز ہیں, دماغ میں جو کیمیکلز ہیں اس کے ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے, اور اس میں کافی ریزنز ہیں, وہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن, وہ ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ. اب پیشنٹ دیکھیں, پیشنٹ کہنا سمجھے میں بیمار ہی ہوں, پیشنٹ اس کو کہتے ہیں. ہم کلائنٹ نہیں کہیں گے, ہم اسے پیشنٹ کہہ رہے ہیں. کلائنٹ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ چیز بیچ رہے ہیں تو وہ کلائنٹ ہے. نو, ہم سروس پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو جو پرابلمس فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مقصد میرا باٹم لائن کہنے کا یہ ہے کہ یہ ڈس بیلنسز ہو سکتے ہیں, کوئی اور ریزن ہو سکتی. اس لیے کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, خاص کر آج کے دور میں. کاؤنسلنگ از اے نیڈ آف اے پرسن. ہر گھر میں پرابلمس ہیں, بیہیویئر پرابلمس, ریلیشن شپ پرابلمس ہیں. اور جب سے کرونا آیا ہے, ڈپریشنس, انزائٹی جو کہ آلریڈی ہوتی تھی, اس کی بہت ساری پرابلمس. اینی ہاؤ یہ تو بہت ڈیٹیل میں چلی جائے گی, میں اپنا انٹرو اسٹارٹ دوبارہ لیتی ہوں. سو آئی ہیو ڈن سائیکالوجی, جیسے گریجویشن. دین آئی ڈڈ ڈفرینٹ کورسز, جس میں ڈاکٹر موئیز کی کہ میں نے کورسز اٹینڈ کیے ہیں اور پریکٹس بھی کیے ہیں. دوسرا برٹش کاؤنسل میں وقتاً فوقتاً 1 ڈے کورس ہوا کرتا تھا, اسی اس پہ مینجمنٹ کے اوپر, آپ کا مائنڈ تھراپی جسے کہنا چاہیے, وہ کیے ہیں. اور یہ جو ٹریننگ لے کے آئی, اس نے میرے اندر ایک جسے کہنا چاہیے ایک میرے اندر ایک سپارک پیدا کیا کہ ناؤ یس آئی کین گیو کاؤنسلنگ ٹو ون ہو ریئلی نیڈ اٹ. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. سمپل ایک ان کی کاؤنسلنگ جو ہے نا, وہ ان کو کافی حد تک اپنی لائف کو سیٹل کرنے میں بیٹر افیکٹو وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, نہ کہ وہ کسی خام خامے جسے سمجھے. سو یہی میرا کہنا تھا, اور انشاءاللہ یہ میں سیشنز, گروپ سیشنز اب نہیں کر رہے ہیں, ہم 1-to-1 بیسس پہ کر رہے ہیں. اور ہمارا ٹاپ پرائرٹی
कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंशियल हर क्लाइंट की, हर मरीज़ की जो भी बात है वो कॉन्फिडेंशियल होगी। आधे से यानी 30 to 40 मिनट्स का सेशन हुआ करेगा और उसके बाद हमारे पैनल पे हम रेफ़र करेंगे। अगर किसी पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग से, कोचिंग से हेल्प मिल जाती है तो वो हमारे हद तक है, और किसी को ज़्यादा ज़रूरत है साइकियाट्रिस्ट की, और साइकियाट्रिस्ट बाद में उन्हें साइकोथेरेपी के लिए कहते हैं, वो हमारे पैनल पे हैं और सीनियर लोग हैं, वो हम उनको रेफ़र करेंगे। हमारे 2 दिन हमारे हैं। मैं पर्सनली उसको देखूंगी पेशेंट्स को। हमने वैसे तो स्टार्टिंग में अभी 4 सेशंस रखे थे, मगर हम उसमें देखेंगे कि फर्स्ट सेशन में ही पता चल जाएगा कि इनको कौन से वाले स्टेप की ज़रूरत है, यानी कि उन्हें साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, उन्हें साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, तो हम फॉरवर्ड कर देंगे। नहीं, अगर हम देखेंगे उन्हें हमारे ही उससे काउंसलिंग से मेरे फ़ायदा हो रहा है और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम उनके मज़ीद कुछ सेशंस करेंगे। और बॉटम लाइन है कि हम उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को बेटर से बेस्ट बनाने की कोशिश करें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये मेरा अपना पर्सनल पैशन भी है। तो ये मैंने आपको अपना मुख्तसर सा इंट्रो भी दे दिया है। अपने इंट्रो में एक बात मैं और ऐड करती चलूँ कि मैंने एक अपनी मेडिकल पब्लिकेशन का नाम था मेडिकल अपडेट। 5 साल ये मंथली डाइजेस्ट थी ऑन डिफरेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स पे, वो मैंने शाया की। तो ये भी एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन का हिस्सा है। ये जो आप मेडिकल अपडेट को कंबाइन देख रहे हैं, ये ईयरली हमने इशू वाइज यानी ईयर वाइज और फिर मंथ वाइज एक प्रॉपर उसको कंपाइल किया हुआ है, इसलिए आपको दिखाना चाह रहे थे। और सिंगल कॉपी आपको आखिर में दिखाएंगे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। ये जो हम आपको अभी इसके मंथली डाइजेस्ट दिखा रहे हैं, एक्चुअली इसका साइज़ जो कि डॉक्टर्स के लैब कोट का साइज़ होता है पॉकेट का, तो ये पॉकेट साइज़ बनाई है इजी टू कैरी, कि जब भी डॉक्टर्स को फ्री टाइम मिले वो आराम से उसे निकाल के अपनी पॉकेट से गो थ्रू कर सकें। इसलिए आपको हमारे मैगज़ीन का साइज़ डिफरेंट मिलेगा, बिकॉज़ वो डॉक्टर्स के काम के पॉकेट साइज़ का था। उम्मीद करती हूँ आप मुझ पे, मेरे काम पे ट्रस्ट करेंगे। एक दफ़ा आके देखिए, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक आप यकीन नहीं। मेरी अपॉइंटमेंट के लिए आप जो देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहा है, ये सेल नंबर कॉल कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट टाइमिंग है बिटवीन 3 PM to 5 PM। अपॉइंटमेंट टाइमिंग है फ्रॉम 3 PM to 5 PM के दरमियान आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी दीजिए मुझे इजाज़त।
اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.